अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, आज से हम आपके लिए एक नए सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है बहरूप नगर। और बहरूप नगर से आज जिस पहले मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप चाचू वसी शाह जी? कल भी वसी जिंदा था, आज भी वसी जिंदा है। कल भी वसी जिंदा था, आज भी वसी जिंदा है। बेटा बिलावल उधर राम नजरा, मैं दूध पत्ती पीनी सी, मैं थूक पत्ती पी लिया। बिलावल बच्चा अपना बच्चा नहीं, एक हैंडसम गुड लुकिंग सा पॉलिटिशियन बैठे हैं यहाँ पर चाचा, जिसको ये अवाम का जमे गफीर लव करता है, केयर करता है और ए पुत्र जाती है, मेरा उम्मा जरा ज्यादा हो गया है जी। हम तो वैसे ही अवाम के लिए जाने देते हैं। सर चाहिए, सर देंगे हम। मैं नहीं चाहिए पुत्र। खून चाहिए, खून देंगे हम। और मेरा पुत्र जिਵੇਂ तू बोलन दिया पार्टी तेरे हथों निकल जानी है। पापा के होते हुए पार्टी मेरे हाथ से कभी नहीं निकल सकती, never ever। वो जिड्डे बुड्ढे हो गए, थोड़ी थोड़ी निकल गई। क्या बात है बिलावल तेरी, और तेरे जो सानू पट्टू साहब नजर आते ने तो मुझे कहते हैं कि उनको मेरे में मेरी मामा नजर आती है। बस दुआ कर तेरे जो जरदारी साहब नजर ना हो। वैसे यार ये बात तो दुरुस्त है अथरा साहब कि इनको जब भी देखें मोहतरमा की याद तो आती है। हाय हाय मोहतरमा दा की दौर सी, मैं उन्हें दौर भी मार खा दी है। वो तो बहुत जमहूरी दौर था। हाँ जी, अच्छा मैनू मार पैंदी रही है दौर में भी जमहूरी हो मैं मार्शल। तेरा साहब ते एडे मनूस ने इन्हां नूं निगरान दौर च भी मार पई है। अच्छा वैसे मैं समझ नहीं आती, नून नहीं गालियां दी, इन्हां दा गला भी बैठा और इन्हां दा पट्ठा भी बैठा। ओ होश करो जे तुसीं कुछ कीता हुंदा आज इस नौबत नूं ना दे। ओ कोई लिफाफा चाहिदा है। ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਾਰਾ ਖਾਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ हाँ, नहीं मुझे पता, मैं जानता हूँ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਮ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? कौन सा? ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਥਰਾ। किन दिनों में? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੁਰਾਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। हसन भाई ने। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਈਆਂ ਦੀ। लेकिन अथरा साहब ये बात आप पहले बता चुके हैं शो में। नहीं मैं दोबारा दसांगा ताकि लोगों को पता चले। आजकल गाहक नहीं आ रहे सैलून च ना, बड़े शो की वसातत देना मैं लोगों को दसना चाह रहा। अच्छा मुझे अगर आप इजाजत दें तो बहरूप नगर से पहली बार आए हैं। अच्छा माशा ਤੁਹਾਡੇ वाल भी बड़े हुए ने, आओ जरा कटिंग कुटिंग कराओ, फ्री ਹੁੰਦਾ है सहाफियों के नाल अद्धे पैसे तो देने। अच्छा आपको पता है हसन भाई ने एक जमाने में सैलून भी बनाया हुआ था। अच्छा नहीं हाय हाय हसन भाई तो मेरे तो मुतासर ने, वो कैसे? उन्होंने सैलून च इन्वेस्टमेंट की थी, मैं तो आप कटिंग करना। खैर इसमें बुराई क्या है अगर कोई कटिंग करे? मेहनत कर लो, लिफाफा साफी ना बनो, सच बोलो, सच का साथ दो, भावें तुहानू मार पवे। भट्टो साहब का बेहतरीन बड़ा जलसा होने जम्मे गफीर एक बंदा आके तकरीर करने लगा, मैं और कंज गया, मैं तेरा नारा लमकन आई, वो तकरीर छड़ के मैनू कुटन लग पिया। ऐ हुंदा सच बोलन का नतीजा। साहब सच बोलन की कीमत चुकानी पैंदी। तो दुरुस्त 50,000 बंदे ने जरूरत नहीं की जी मैं की है। मैं उन्होंने कहा तेरा नारा लमकन है, जे मैं उन्होंने ना कहता तेरा नारा लमकन है तो मैंने मार नहीं सी पैनी, लेकिन मैं सच दे के चुकया नहीं, और मैं चुकया तो सिर्फ इन्ना कहना से तेरा नारा लमकन। अच्छा बिलावल साहब, इससे पहले कि ये इस किस्म के मजीद सच बोले, आप ये फरमाएं कुछ दिनों पहले मंजूर वसान साहब ने बताया कि अगले साल आप शादी करने वाले हैं 2023 में, ये क्या मामला है? ये बस एक ऐसा मामला है कि 2022 में बिलावल पीएम बनेगा और 2023 में दूल्हा। ओ दूल्हा साहब तुसी विआह ले देने ड्यू च बोले ना ते निकाह खाने एमक्यूएम ज्वाइन कर लेनी है। बस एक गल करा। हाँ जी जब तुहाडे कायद बाहर जाके बैठे ना, हाँ जी हाँ जी तुहाडे वर्करां जो बरकत होगी। अच्छा बिलावल साहब, जी चाचू वसे आपका चाचू कहाँ से आ गया? ये दे अपने भांजे नूं भी चाचू कहंदा है। तुम चुप रहो संगारे के मुंह वाले। इस किस्म की जुगत की आपसे मुझे वैसे तवक्को नहीं थी। मैं स्टेज ड्रामों का बहुत शौकीन रहा हूँ।
अब आप अतरा जी का मुंह देख लीजिए, ऐसा लगता है फीफा वर्ल्ड कप का पूरा ऊपर लगे वाला फुटबॉल होते हैं। नहीं क्या क्या कहा आपने? इस जुगत की समझ आ जाती वजीर आजम ने बन जाए। पुत्र तुझे होगी करते को बड़ा टाइम। इनका मुंह एंजे जैसे चली हुई आतिशबाजी होती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, मुल्तान का एक्टर ही लगे हैं भाई। यार बहुत अच्छे। मेरे गार्ड का मुंह ऐसे है जिस तरह किसी ने नाका लगा के जिन काबू किए होते हैं। गुड बिलावल। और इनका मुंह ऐसे है मैं चुप करी तू। जैसे बस बस चुप चुप कुड़ी यू फोन का बैलेंस होते हैं। ए जिड्डियां फिकियां तो जुगता करने है ना, मैंने तो महीने बाद वजीर आज़म नजर आ रहे हैं। अच्छा बिलावल साहब ये बताइए कि आप लोगों ने ऐलान कर दिया है कि भाई 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च होगा, इसकी क्या तफसीलात हैं? हम कराची से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और इसलू तक जाएंगे। वैसे इसलू किथे गया? इस्लामाबाद को भी इसलू कहते हैं। तेरे सदके जावा तू इस्लामाबाद बिल्कुल इसलू जिहा बनाता है। लाहौर तुसी तो पता नहीं फिर क्या बनाएंगे लाहौर को? पता नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, मैंने इतने भी मार पाई। अच्छा ये बताइए कि इतना आपका तजुर्बा है सियासत में, आपने भुट्टो साहब को देखा, हाँ जी, आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सियासत देखी, हाँ जी। जिया साहब ने भी दौर वेख्या चुगलखोर सन। एक मिनट ठहर जा, तेरा मुंह एवं काला नहीं होया, तेरे दिल च मैल है। टोपी तू ये मैल नून दी पाई है, उन्हें तू काफ लिख देना। अच्छा फिर आपने जिया साहब का दौर देखा, फिर मोहतरमा आ गई, हाँ जी, हाँ जी। फिर मियाँ साहब के आपने अदवार देखे। ओहो, अच्छा इन चारों में जो सियासतदान ऊपर तले आए जिनको हुकूमत मिली, इनमें से कौन आपको ज्यादा पसंद रहा? नेल्सन मंडेला साहब ही जो मूड च हुंदा ना, जिन्हों जो मर्जी कह दिंदा। हुण ऐसे मैं मूड च, मैं तुहानूं प्रीति जिंटा कह दिया, मैनूं कोई रोक सकदा है? कह दो इन्हां नूं कास्ट कर लेना अगले ने। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। अब ऐसे लिखे हुए लफ्ज की क्या अहमियत है और क्या उसका लुत्फ है और क्या उसकी पहुंच है, इसकी अपनी वो है, मगर लिखा हुआ लफ्ज बहरहाल आज भी मुझे लगता है ज्यादा देरपा होता है। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मोहब्बत आप ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ऐसे तो नहीं चलता मैं। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਟੀਵੀ ਚੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हम आपस की बात है, जो इन्होंने उठना बैठना चलने बताए, ऐसे मुझे पीटी जनता वाली फील आ रही थी। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾਵਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੀ ਦੇ। 15 मिनट नहीं, अगले 5 साल चाचू अत्रे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी। बस एक बार 27 फरवरी को इस सिलेक्टेड को निकाल दें। ਇਹ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ऐ ते मुसीबत है। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਨੇ। ਪੀਡੀਐਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੂਰ ਲੂਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਆਚੀ ਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੂਰ ਲੂਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਟੈलेंटेड नहीं, ये बहुत नाअहल है। अच्छा आपको पता है इन्होंने भी इशारा दिया है कि ये मशरूत तौर पे रिकंसिलिएशन कर सकते हैं पीडीएम से। लेकिन हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम जमहूरी तरीके से इन सिलेक्टेड को निकालेंगे। ਇੰਜੋ ਨੇ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ। नून लीग वाले तो चाहते थे कि सिलेक्टेड भी निकले और इलेक्टेड भी। ਅਸੀਂ ਰੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰੋ। शाह साहब, मैं पीटीआई की वर्कर की हैसियत से बिलावल साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। ਕੁੜੀਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। चाचू नहीं, आंटी कठपुतली। Excuse me? तू मैनू चाचा किया ना, है ना, ईमानदारी से उन्होंने चाची कहा। बिलावल साहब, मेरे मुंह ना लगी है आप। क्यों आंटी कठपुतली, क्यों बताओ ना, क्यों? मैं अभी बताती हूँ क्यों। अच्छा एक मिनट मेरी बात, ये क्या कर रही हैं आप? शाह साहब, आप देख नहीं रहे ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सब हाँ, हाँ। दूंगी पकड़ के। शाह साहब ऐसे ये मैनू जानता नहीं है पीटीआई वालों को। आंटी मैं चुप कर चुड़ैल आ दूं। गई है। चुप कर। आंटी में चुड़ैल है, आंटी में चुड़ैल है, आंटी में चुड़ैल है, बिलावल साहब, अच्छा- आंटी में चुड़ैल अच्छा है। नहीं लगता बिलावल क्या साहब? तू रहे हैं उन्हें कुटन में लग पड़ेगा। आप मुझे बताइए आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं तो बस इतना पूछना चाह रही थी शाह साहब
کہ 27 फरवरी को जो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसमें क्या ये धरना भी देंगे? हम तुम्हारी तरह सिलेक्टेड नहीं, हम धरना नहीं देंगे। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू तुम्हारी गवर्नमेंट को बाहर निकालेंगे ਇਹਨੇ 5 वोट फिर घटा देने ने। और अगर ऐसा हुआ तो हम थर्ड एम्पायर का रेफरल भी लेंगे। इस बार रेडी हो जाओ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्या ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਬੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। भाईजान वो इंजन में बैठता है। ਉਹ ਬਸ हुकूमत तो बाहर रहे, अब घबरा गए, ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं किहड़े डब्बे 'ਚ बैठदा है। मैं तुझे वहां तक जाने नहीं दूंगी। ये बाजी खून की बाजी है। मैं तुझे यही खून में दूंगी। शाह साहब सच्चा पक्का साफी 50 रुपये मैं तो निकला। नाज़रीन, stay with us. We'll be right back. You are watching जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज का, और आज जो पहली खबर मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ वो चाइना से आई है। यानी वैसे चाइना दी खबर एडियां मजबूत नहीं। अच्छा, मैंने इसको पता है हनी साहब शामिल ही इसलिए किया है कि वो ममालिक जिन्होंने टेक्नोलॉजी में बेपनाह तरक्की कर ली है वहाँ भी इस किस्म के मज़े का खेज़ वाक़यात हो जाते हैं। और दूसरे, इस खबर से हमें अंदाज़ा होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को क्या कुछ दिया है। और अफसोस की बात यह है कि हम इसमें बहुत पीछे हैं, यानी कि सदियां पीछे हैं हम इसमें। शाह जी ये ना होवे चाइना की खबर सुन के विच सैल पाउंदे फिरिए। अरे खबर है मेरे भाई, खिलौना नहीं है। शायरी खिलौने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। खिलौना छोटा है, सैल वड्डा पाता। चाइना तो खीर का प्याला लईए ना नाल 2 साल वैसे दे। अच्छा ये चाइना जाके भी कुछ नहीं खरीदता। अच्छा, वैसे मस्ताना, जब इस किस्म की कोई जुगत पड़ती है आपको, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਪੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਟ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। अच्छा, भी एक जोजियान नामी का शख्स था, मुजरिम था, वो सजा याफ्ता मुजरिम था, और अक्टूबर में वो चाइना की एक जेल से फरार हो गया। अच्छा, अब वो जो फरार हो गया तो उससे मुशाबहत रखने वाला एक और शख्स जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। अच्छा, वैसे हमें लगता है वो लोग आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਵਨ ਦਾ ਕੋਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਦੀ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਿੰਗੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਦਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਦੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੰਦੀ ਵਡਾਉਣ। अच्छा, जू जियान नामी जो शख्स है, ये जनाब फरार हो गया जेल से, तो इससे जो मुशाबहत रखने वाला शख्स है उसको 3 दिन में 5 मरतबा पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 बारी शाही पड़ेगा कि थाने के बाहर ही बैठा रहता है। निस्बतन छोटे इलाके का ये वाक़या है ना। और मैं आपको बता रहा था कि इस खबर को शामिल ही मैंने इसलिए किया है कि आप देखिए कि चाइना जैसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी में यूरोपियन अक़वाम को, अमेरिका को और वेस्ट के जो ममालिक हैं उनका मुकाबला कर रहा है, बल्कि ये तो नहीं मैं कह सकता कि आगे निकल गया है, मगर बहरहाल बराबर इस रेस में अब उनके, जैसे कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वहाँ पे भी इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। वरना ये जो फॉरेंसिक साइंस है, इसके आने के बाद क्रिमिनोलॉजी की दुनिया तो बिल्कुल बदल गई है। दुनिया में अब इस तरीके से तफ्तीश नहीं होती जैसी हमारे यहाँ आज भी होती है। सबसे पहले तो दुनिया बदली जब ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह इंसान ने दरियाफ्त किए कि हर शख्स के, यार वैसे आप देखिए कि खुदा को पहचानने के, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारहा ज़रिए हैं अगर हम गौर करें, है ना। अरबहा लोग हैं यार, अरबहा लोग हैं, और किसी की उंगली की पोरों के निशानात जो हैं वो दूसरे से नहीं मिलते। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। ਮਸਤਾਨੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। इस किस्म की दरियाफ्त से पहले क्या होता था? यही होता था कि इल्ज़ाम किसी पर होता था और कोई सबूत तो होता नहीं था, तो जो लोग गवाहियां दिया करते थे उसकी बुनियाद पर मेजर फैसले होते थे। आप यूँ समझिए कि जैसे सखावत साहब हैं, अब इन्होंने कहा कि अभी मैं सखावत हूँ, अब गवाह इकट्ठे हुए उस इलाके के, उन्होंने कहा नहीं ये सखावत नहीं है, ਇਹ ਖੁਸਰਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵੇਖ ਨੱਚਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। तो बहरहाल मेजर जो फैसले हुआ करते थे
وہ گواہی کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے. پھر ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی جو ہے دنیا میں کرمنالوجی کے معاملات میں وہ آئی، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو فنگر پرنٹس کے حوالے سے. اور پھر یہ پچھلے 15-20 سال میں تو دنیا بالکل ہی بدل گئی ہے یہ ڈی این اے کی دریافت کے بعد، اور پھر کرمنالوجی میں اس کا جس طرح سے استعمال ہونے لگا. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ 15-15 20-20 25-25 سال پرانے کیسز ویسٹ میں خاص طور پہ جن کی فائلیں یعنی کہ داخل دفتر کر دی گئی تھی کہ بھئی پتہ ہی نہیں لگا. اور ایک شخص آپ سمجھیں کہ یورپ میں وہ اسپین سے بیلجیم سے چلنا شروع ہوا، اس نے کہیں وہاں کرائم کیا اور اس کے بعد ہزارہ میل جا کے وہ امریکہ میں بس گیا، ٹھیک ہے نا. مگر ڈی این اے کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے 25 سال کے بعد. وہ کہتے ہیں آجا بیٹا تیرا ایک وال سانو لبیا سی واپس آ جا. ہاں ایک بال سے طاہر ہن بال کٹا کے ہم تو نال لے ہوں. تو یہ خبر جو آج میں نے شامل کی چائنا والی اسی وجہ سے کی کہ ایک تو دلچسپ بات ہے کہ ایک شخص بھائی 3 دنوں میں 5 بار پکڑا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کیا کچھ دیا ہے اور کیسا انقلاب بپا کیا ہے انسانی زندگی میں. پستول دی گولی تو فرانس کو ہو جاتا، پھینے نک دا نہیں ہوندا چاہیے. باندر دا ڈی این اے کرایا تو طاہر صاحب پڑے گئے. باندر دی جیب چ انہاں دا وال رہ گیا. ایک بات آپ کو میں اور دلچسپ بتاؤں اسی حوالے سے، یہ فورنزک سائنس اور ڈی این اے اور یہ جو بالوں کی بات کی ابھی طاہر صاحب نے. ہاں جی میں تو کر کے پھنس گیا. تینوں کہنے کہ باندر میں بھی یہی کہہ رہا تھا. تو وہ برٹن میں آپ غالباً 100 پاؤنڈ یعنی کہ 20,000 روپے اور بال وہ آپ کا لے لیں گے. 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ وہ کرتے ہیں. ایک تو اس بال کے تجزیے سے جتنی بھی قسم کی بیماریوں میں آپ فیوچر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جسم میں کون کون سی بیماری پل سکتی ہے یا پل رہی ہے یا کن کن بیماریوں کے حوالے سے مدافعت کم ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. ہاں لیکن دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ آپ کو آپ کا اوریجن بتائیں گے اور آپ کا ڈی این اے بتائیں گے کہ بھئی جیسے مثال کے طور پہ ہنی صاحب نے اپنے بالوں کا کرا، اب یہ پاکستان میں ہیں، ان کے والد صاحب کو البیلا صاحب کو پورا پاکستان پورا یعنی کہ سب کانٹیننٹ جانتا ہے، ان کے دادا کو بھی یقیناً بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. مگر عین ممکن ہے کہ جب یہ اپنے اس بال کا ڈی این اے کروائیں اور وہ رپورٹ حاصل کریں تو پتہ لگے کہ ان کی نسل افریقہ سے شروع ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے جد امجد یہاں کے نہیں ہیں، افریقہ کے ہیں. یعنی اسی پہلے ہاتھی یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. چیک کروا سکتے ہو کہ میں میرا مغلیہ خاندان نہ تعلق ہے. یہ تو میں بتا سکتا ہوں اس کے لیے ڈی این اے کرانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو 100 پاؤنڈ. چاہیے ہم ریسنٹلی میں اور طاہر صاحب اور سخاوت صاحب ہم یوکے گئے ہوئے تھے. تو آپ نے کرایا پھر یہ ڈی این اے؟ نہیں میں نے تو نہیں کرایا کیونکہ میرے آگے بال کم ہیں. طاہر صاحب نے البتہ کروایا. ڈاکٹر نے کہا جی تسی بہترین ہو، فٹ ہو، کوئی بیماری نہیں گی، بس 2 سال بعد تھوڑی پوچھل نکل جی. واقعی آن اے سیریس نوٹ طاہر صاحب نے کروایا واقعی. جی جی یہ جاننے کے لیے کہ بھئی ان کی نسل کہاں سے شروع ہوئی تھی. جی جی. اور میں حیران ہویا بلکہ میں کومے چ جان لگا. کیوں؟ انہوں نے دسیا کہ تواڈے آباؤ اجداد پہلے انگریز ہوندے. میں ان 100 پاؤنڈ دی بجائے 5000 پاؤنڈ دین لگا. اس ٹیسٹ تو بعد طاہر صاحب دا نام اتنے پی گیا سی، پہلا کالا. اچھا طاہر یہ ناممکن تو نہیں اور اس میں کیا بری بات ہے؟ کوئی برائی نہیں جی، ہندوستان میں میری دادی نے قبضہ کیا تھا. اس رپورٹ تے نا سب تو تھلے لکھا کہ تینوں بیماری کوئی نہیں، صرف میرا برا نہ لیا کر. کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ نسلیں تو چلتی جا رہی ہیں نا، لوگ ہجرت کرتے جا رہے ہیں. ایک شخص آپ سمجھیے کہ افریقہ میں بستا ہے، افریقہ سے وہ چلا گیا امریکہ، امریکہ سے آپ سمجھیں کہ وہ چائنا چلا گیا، وہاں نئے رشتے بن جاتے ہیں، جو لوکل مقامی ہیں ان سے شادیاں ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے نسلیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ان میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. گوروں کے بچے سیاہ فام، سیاہ فاموں کے گورے، یہ تو پھر انسانی تاریخ میں چلتا ہے. اچھا جی میرا رنگ ویکھو پیلا تو ہو سکتا ہے، ایڈا گورا نہیں ہو سکتا. اچھا یار دیکھیے یہ انقلابات زمانہ ہے، اس پہ غلام عباس صاحب کا افسانہ ہے اسی موضوع پر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا نام تھا جوار بھاٹا. اور یہ ہوتا ہے بادشاہوں کی نسلوں میں پھر آگے غلام پیدا ہو جاتے ہیں اور غلاموں کی نسلیں جو ہیں وہ صدیوں حکمرانی کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ورلڈ آف وارز میں ہم نے رضیہ سلطان کو ڈسکس کیا تھا اور بھی کئی بادشاہوں کو ڈسکس کیا. ان میں سے کئی بادشاہ جو تھے وہ غلام تھے باقاعدہ، یعنی کہ غلام کے طور پہ پکڑ کر لائے گئے تھے، غلام کے طور پر فروخت کیے گئے تھے، غلام کے طور پر خدمت گزاری کرتے تھے. انہی غلاموں نے بعد میں سلطنتیں قائم کی اور وہ بادشاہ ہو گئے اور اس سے نسلیں چلی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل چیز ہے تاریخ میں کہ آپ جس زمانے میں بھی پیدا ہوئے ہیں، جس گھرانے میں بھی پیدا ہوئے ہیں، آپ کا کردار کیا ہے واہ وہ متعین کرے گا کہ آپ کیا ہیں. جی ایڈے پکے ہو کے مینوں ڈاؤٹ فل کیوں کری جان رہا؟
میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی کسی افریقی نسل سے ہے, چاہے ریڈ انڈین کی نسل سے ہے. میں طاہر دا پرانا شناختی کارڈ چیک کیتا, اتنے دا نام لکھیا سی جیمز دتا. ناظرین stay with us. We'll be right back. You are watching زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگلا ویڈیو جو وائرل ویڈیو میں نے پروگرام میں شامل کیا ہے, وہ میں نے سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے شامل کیا ہے. اچھا جی, کیونکہ وہ عوامی نوعیت کا ہے. آپ اور عوام ایک ہی ہے نا بنیادی طور پہ. ہم یہاں ان کی نمائندگی تو کر رہے ہیں, ہاں, ان کو نکال کے. آپ کو تو جہاں خوبصورت عوام ملیں آپ گھل مل جاتے ہیں ان میں. ہاں جی. تیری عوام تو ہوتی خوبصورت ہے. اچھا تسی نا اتنے تکیہ رکھ کے بولو, کیونکہ تہاڈی گل چ نا ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز ہوتی ہے. اچھا بھئی, یہ ویڈیو پوری دنیا میں آج کل وائرل ہے. سری لنکا کا ایک علاقہ ہے جافنا. ایک جادوگری دا علاقہ. نہیں مطلب اب ان کی زبان ہے, میں تامل شاید یہ ورڈ ہے, اس کی فیل آتی ہے اس میں. جہاں فنا. تو وہاں پہ کچھ نوجوان پتنگ اڑا رہے تھے. پتنگ اڑانے کے دوران ہی ایک نوجوان جس کا نام تھا ندراسا, وہ چونکہ وہاں جو پتنگیں اڑتی ہیں وہ ہمارے ہاں جیسا تھریڈ ہے یا بازو کا سٹرنگ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوتا. وہ ہیوی یعنی کہ پتنگیں ہوتی ہیں, اور آپ جو سمجھیں کہ وہ تقریباً جس ڈور سے اڑائی جاتی ہیں وہ رسی جتنی موٹی ہوتی ہے, ہیوی ہوتی ہے. جی جی جی, یہی وجہ ہے کہ اس پروسیس کے دوران نوجوان نے جب اس ڈور کو, جو کہ رسی نما ڈور ہوتی ہے, اس کو تھاما, اسی وقت پتنگ نے زور پکڑا تو نوجوان اس کے ساتھ ہی لٹک گیا, اور تقریباً 12 میٹر تک آپ جو سمجھیے کہ اونچا چلا گیا. 12 میٹر بہت بلندی ہوتی ہے. یہ تو لگتا ہے وہ لینٹر ہی اڑاؤں گا. آگے دیکھیں نا ذرا ویڈیو. دیکھو شاہ جی کڈی بیچارہ مشکل چ سی, رسے نو ہاتھ پایا سی, مطلب کچھے نو ہاتھ پایا. اچھا وہ کچھا بھی انہیں کس ٹائم کچھا پا لیا سمجھ تو باہر. اگر تو اس ڈریس چاہے تو نہ بھی پنگا لے رہا. اور شکر ہے کہ 12 میٹر بلندی سے نہیں گرا, جب تھوڑی نیچی آئی ہے پتنگ تب اس نے چھلانگ ماری ہے. اچھا میں پتنگ دی کوئی ٹینشن نہیں سی, میں کہا کچھا نہ کدھر ہوا یہ ہو جاتا تو ویڈیو تو پھر انی وائرل ہو گئی. یہ عموماً آپ کو پتا ہے کہ بہت قدیم جو طریقہ ہے, جو کہ کاغذ کی ایجاد سے پہلے پتنگ اڑائی جا رہی ہے دنیا میں. جی ہاں, اور ویسے تو جو دستیاب انسانی تاریخ ہے اس میں پتنگوں کا اوریجن چین ملتا ہے. تقریباً اب سے 2200-2300 برس پہلے جو دستیاب تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ چین میں پتنگیں سب سے پہلے اڑائی گئیں. لیکن اگر آپ انڈونیشیا کے غاروں میں چلے جائیں, اسی کسی شیطان دے بیٹے ہیں, غارے سانو پکی سڑک دے نہ ہوں. غاروں میں چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انڈونیشیا کے جو جزیرے ہیں ان میں خاص طور پہ جو مونا آئلینڈ ہے. یعنی اسی مونا آئلینڈ کی کرنے جاتے, اسی برف بیچنی ہوتے. مونا آئلینڈ میں جو غاریں ہیں ان پر جو نقاشی کی گئی ہے, جو مصوری کی گئی ہے, غاروں کے اندر آپ نے کبھی مصوری دیکھی؟ غار کی دیواروں پہ جو تصویریں بنی ہیں وہ ہیں تقریباً 12,000 سال پرانی. 12,000 سال پرانی. وہ تصویریں جو گانگ دی آواز آ رہی, اور پتنگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. اچھا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ 12,000 سال پہلے بھی کم از کم انڈونیشیا میں پتنگیں اڑائی جاتی تھیں. وہ پتنگا آپ چ گلا کر رہے تھے, بہن تو سنا کیا حالے تیرے پتا ہے تو 20,000 سال پہلے میں بوئی اس دوران جڑی عوام لٹیری سی نا, بڑی کوشش کی تھی انہوں نے میں لٹن دی, پھر انہوں کو چانبے بڑے بڑے. یار ویسے سوچنے والی بات ہے, اس زمانے میں بھی لوگ پتنگیں لوٹتے ہوں گے کہ نہیں؟ اس وقت بھی انسان ہی ہوتے تھے. بہرحال کاغذ تو اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا, تو یہ خاص طرح کے جو کلوب کے پتے ہوا کرتے تھے نا, اس سے بنا کرتی تھی. پتوں سے؟ جی جی, اس زمانے میں. اور اس میں بانس کی چھال بھی استعمال ہوا کرتی تھی. ڈور کیا کرتے تھے؟ پائنیپل ہوتا ہے نا, پائنیپل کا جو چھلکا ہے اس چھلکے کو بٹ کر یعنی کہ موڑ کے رسی سی بناتے تھے, اس کو سکھاتے تھے کئی دن, پھر وہ رسی نما ڈور استعمال ہوتی تھی کولوب کی پتنگ کو اڑانے کے لیے. بڑی گل ہے, پائنیپل دی ڈور بنن ڈی, یہ تے سانو جوس نہیں لبدا. اس کے چھلکے سے وہ ڈور بنتی تھی. امیر لوگ نا پائنیپل اڑاؤن ڈے, ساڈے کو بیر ہوے اسی تھلے والی جیب چ رکھ لیتا.
اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اس پتنگ کا نام تھا وہ جو تقریباً 12,000 سال پہلے انڈونیشیا کے غاروں پہ جس کی مصوری ملتی ہے اس کو کاغاٹی کہتے تھے. کاغاٹی بھی کہتے ہیں, کاغاٹی بھی کہتے ہیں. اچھا ابھی مدراسہ کے یہ نوجوان جو پتنگ کے ساتھ لٹک گئے تھے اور 12 میٹر تک اوپر چلے گئے, ہمارے ساتھ ذرا موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جناب یہ مدراسہ دے نہیں یا مراسہ دے؟ نہیں, ان کا نام ندراسہ ہے. ہیں یہ سری لنکا کے اور یہ واقعہ جافنا سری لنکا میں پیش آیا ہے. بہت بری سٹ لگی جی مینوں. میں تے کنی دین لگا سا گڈی نوں, ہاں بس انہیں ڈور کھچتی, میں اتنے چڑھ گیا جناب. 5 منٹاں پورے سری لنکا دا فضائی دورہ کیتا میں. تو اتوں کیتا دورہ, لوگوں نے تھلے اچھا بات سنیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ پتنگ اوپر اٹھتی چلی جا رہی ہے تو پہلے ہی چھلانگ مار دیتے؟ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہوا تیز ہو تو پتنگ چھوٹی ہونی چاہیے اور جو اس کی ڈور ہے وہ موٹی ہونی چاہیے. اور جب ہوا کی رفتار بہت آہستہ ہو, سلو ہو, تو پتنگ بڑی ہونی چاہیے اور اس کی ڈور باریک ہونی چاہیے. اچھا کوکب صاحب نا گھر ایڈی لمبی گل نہیں کر دے, ہاں یا نہ ہی کہندے نے. لمبی بات کے لیے انہوں نے ہمارے شو کا جو انتخاب کیا ہے. تو سمجھدار آدمی ہے, تو کنی دین لگا ہے, تو پینٹ پا رہا ہے, تیرا خانہ یار خراب میرا ہے. اڈن دا کوئی ارادہ نہیں سی, میں تے ایمرجنسی چتے گیا. اچھا ندراسے نے نا گڈے نو بڑیاں گالاں کڈیاں, تھلے ہو جا تیرا ککھ نہ رہے, میں کچا پایا. میں تے ابھی غلطی نہ تینوں کرنی دی تھی, تھلے ہو جا میرا بھرا. نہیں تھلے کہہ رہے تو اینو بو کر دیو. 2-3 میٹر تک تو میں بندہ لگتا رہا, 10 میٹر تے جا کے میں باندر لگن لگ پیا. اچھا یقین کر, تو سٹارٹ تو ہی باندر ہی لگ گیا. لوکاں نے اینو کہا شاہ جی آپ نے تو اڑتا گڈا بغل میں لے لیا. اچھا یہ جو اڑ رہا سی نا, اینو ویکھ کے کہاں اور اونچا اڑن لگ گیا. کیونکہ بھائی آپ نے کبھی گڈی اڑائی ہے؟ ہنی بھائی میں نے تو اچھا تانا دین والی کوئی گل نہیں, ہنی بھائی کمال والی بات کر. ہنی بھائی میں نے بہت پتنگ بازی کی ہے. بچپن میں والدہ نے نہیں اڑانے دی, اور جب شادی ہو گئی تو اہلیہ نے نہیں اڑانے دی. اینو تمیز ہی نہیں, اینو پتہ ہی نہیں سی ہوندا وا کدھر دی, ادھر اڑا دیندا ہوں. اچھا شاہ جی ویسے کیا دور تھا پتنگ بازی کا؟ کیا کہنے یار, آپ نے بھی بہت سبحان اللہ, بڑے بلے لٹے. ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دنیا کے ان کھیلوں میں سے ایک ہے پتنگ بازی جو 5 سال کے بچے سے لے کے 105 سال کے بزرگ تک سب انجوائے کرتے ہیں اور سب کھیل سکتے ہیں. کئی بندے 100 سال تک صرف اڑاؤندے نہیں, لٹدے ہی رہندے نے. دیکھو نا مدراس رہ کے بھی یہ اڑاؤندا ٹھیک نہیں. اچھا ہمارے ہاں تو جو پتنگیں بنتی نا وہ میکسیمم بھی آپ دیکھیں کہ تکل وغیرہ جو تھے وہ 2-2.5 فٹ کا اگر آپ لگا لیں, اس سے زیادہ بڑی پتنگ ہمارے یہاں نہیں بنتی. دنیا میں یہ جو خاص طور پہ کاغاٹی جو پتنگیں ہیں, یہ ندراسہ بھی جس پتنگ سے لٹک گیا تھا, اس کو بھی آپ دیکھیں تو کم از کم بھی یہ 10-12-14 فٹ چوڑی اور لمبی ہے. اچھا آپ کو بتائیں کہ سب سے بڑی پتنگ دنیا میں کس نے بنائی؟ شاہ جی جے خیالی پتنگ بنانی ہوے تے عمران خان صاحب تو وڈی کوئی نہیں بنا سکتا. عبد الرحمن الفارسی صاحب نے بنائی اور نہ صرف بنائی بلکہ اڑائی بھی گئی. 15 فروری 2005 کو کویت میں حالہ فیسٹیول ہوتا ہے, اس میں یہ اڑائی گئی تھی. اور اس کا سائز سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. یہ تقریباً 84 فٹ لمبی تھی, 84 فٹ, اور تقریباً 131 فٹ چوڑی تھی. اینو تے کرنی دین لگے 3 مہینے لگ جاندے. یہ مدراسی اگر اودے نال لڑکے ہوندا ہے, انہیں 2 منٹ چاند تے پہنچ. یار جاتے جاتے پتنگ پہ شعر سنتے چلیے. نذیر اکبر آبادی صاحب کا شعر ہے. میں ہوں پتنگ کاغذی, میں ہوں پتنگ کاغذی, ڈور ہے اس کے ہاتھ میں. میں ہوں پتنگ کاغذی, ڈور ہے اس کے ہاتھ میں, چاہا ادھر گھٹا دیا, چاہا ادھر بڑھا دیا. اور یار وہ ذکر ہو گیا ہے, حالانکہ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ کو وقت ملے نا تو خالد حسینی کا ناول دا کائٹ رنر ضرور پڑھیں. کسی وقت اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. میں پڑھیا سی تے لمکیا جناب. نہیں یار وہ تو اداس کر دیتا ہے. اتنے جا کے اداس ہی ہویا سی. اے اداس ہے سی, تھلے والے بڑے خوش. اچھا عبداللہ حسین صاحب دا تے ناول سی نا اداس نسلیں, اینو لٹکیا ہوئے کہ میں بھی ناول لکھنا سی گندی نسل. ناظرین stay with us, we'll be right back. You are watching زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج میں نے اپنے ممدوح بے پناہ خوبصورت شاعر, بے پناہ خوبصورت انسان مرتضیٰ برلاس صاحب کی غزل کا انتخاب کیا ہے موسیقی کے سیگمنٹ کے لیے.
اوریجنلی برلاس صاحب کی اس غزل کو گایا تھا ملکہ ترنم نور جہاں نے، اور اسے کمپوز کیا تھا استاد نظر حسین صاحب نے۔ ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے، اور آج پیش کر رہی ہیں زرکا علی۔ جی زرکا۔ سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے۔ یہ تھا آج کا شو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔